फकत सरकाराचेर टिका केली म्हण पत्रकारांचेर क्रिमिनल केशी घालपाक मेळच्यो नात। सुप्रीम कोर्टान एका महत्वाच्या निर्णयात उत्तर प्रदेश सरकाराक तंबी दिल्या। संविधानाच्या कलम 19(1) अ खाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो अधिकार खास करून पत्रकारांक संरक्षण आसा हाचेर न्यायालयान भर दिलो। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय आड उत्तर प्रदेशात दाखल केल्ल्या एफआयआरचे जापेत हो निवाडो आयलो। उपाध्यायान राज्याच्या प्रशासना भितर जातींचो वापर जाता अशें सांगपी लेख बरयल्लो। ताका लागून भारतीय न्याय संहिता आनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातल्या विविध तरतुदी खाला एफआयआर नोंद जाल्ल्याचो आरोप आसा। न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आनी SVN भट्टी हांच्या खंडपीठान सांगले, फकत पत्रकारांच्या लिखाणाक सरकाराचेर टिका अशें मानतात म्हूण लेखकाचेर गुन्यांवकारी गुन्यांव दाखल करचे न्हय। हे प्रकरण विचाराधीन असताना ताचेर कसलीच सक्तीची कारवाई करची न्हय अशें सांगून न्यायालयान उपाध्यायाक अंतरीम संरक्षण दिला। उपाध्यायान भौशीक दुस्वासाक चालना दिवपाचो आनी बदनामी करपी विधानां केल्यात अशें एफआयआरात म्हटला। सरकारी नेमणुकांनी ठाकूर समाजाक प्राधान्य दिवपा विशीं चर्चा करपी तांच्या लेखात कागाळ सुरू जाली आनी हो लेख उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाचो अपमान करपी आशिल्ल्याचो दावो केलो, जाचे वर्णन एफआयआरात देवाच्या अवतारा सारखे अशें केला। सुनावणे वेळार उपाध्यायाच्या वकिलान एफआयआर तुच्छ आसा अशें पत्रकाराक आपले काम केल्ले खातीर धांवडावपाक हेतू आसा असो युक्तिवाद केलो। तशेंच उपाध्यायान एफआयआर रद्द करपाचे याचिके विशीं उत्तर प्रदेश सरकाराकडल्यान जाप मागल्या। ह्या प्रकरणाची सुनावणी 4 सप्तकात जातली। ह्या निवाड्याक भारतात प्रेस स्वातंत्र्याची महत्वाची पुष्टी म्हूण तोखणाय केल्या, जाका लागून मतभेद दांबपा खातीर कायदेशीर यंत्रणेचो गैरवापर करपा आड स्पष्ट संदेश मेळटा। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकर।